Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du, tafsir hadis dari hadis kitab Riyadhus Shalihin, kitab kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Hadis nomor 692. Dari hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kunna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Kami para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbalat Fatimatu radhiyallahu anha tamshi. Maka tiba-tiba Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan. Ma tukhti'u min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Cara berjalannya Fatimah tidak berbeda sedikit pun dengan cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sangat mirip Fatimah cara berjalannya dengan bapaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha rahhaba biha. Maka tatkala beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah radhiyallahu anha, beliau menyambutnya dan berkata, marhaban bibnati, selamat datang wahai anakku. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan putrinya Fatimah untuk duduk di samping kanan beliau atau di samping kiri beliau. Thumma sarraha fabakat bukaan syadidan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu informasi kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah pun menangis dengan tangisan yang sangat berat. Falamma ra'a jaza'aha, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesedihannya, as-saniyata fadhahikat. Sarraha as-saniyata fadhahikat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membisikkan lagi sesuatu rahasia kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Fadhahikat, dan Fatimah pun pada kali yang kedua ini tertawa. Faqultu laha khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bisirar. Maka aku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, berkata kepada Fatimah Rasul radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengistimewakanmu wahai Fatimah dengan rahasia-rahasia. Summa anti tabkina falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beranjak untuk pergi sa'altuha, maka aku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, menanyai Fatimah binti Rasulillah, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Qalat, maka Fatimah pun berkata, ma kuntu ufshi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun berkata, aku tidak akan menyebar luaskan rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu, maka tatkala setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun berkata, azamtu alaiki bimali alaiki minal haqqi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka Aisyah berkata, aku bersumpah karena aku memiliki hak atasmu. Aku bersumpah kepada Allah karena aku memiliki hak atasmu. Itu tentang berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak ada yang boleh menyembunyikan kebenaran. Lamma hadatsani maqala lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu amal an fana'am. Maka aku bersumpah dengan nama Allah karena aku memiliki hak atasmu. Itu hak agar menyampaikan kebenaran. Engkau belum menceritakan kepadaku apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Maka Fatimah pun berkata, kalau sekarang baiklah, aku akan menyampaikan berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amahina sarani fil mar'atil ula fa khabarni. Pada bisikan yang pertama beliau memberitahukan kepadaku bahwasanya Jibril senantiasa mengulang bacaan Al-Quran. Anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'ana fi kulli sanatin marratan atau marrataini. Itu malaikat Jibril senantiasa mengulang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimak bacaan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun sebanyak 1 kali atau 2 kali. Wa annahu a'radahu al-an marrataini wa inni la aruya al-ajala. Dan bahwasanya tahun ini Jibril telah menyimak bacaanku, mengulanginya selama 2 kali. Maka aku mengira bahwasanya ajalku, kematianku telah datang. Fattaqillaha, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Wasbiri, dan hendaklah engkau bersabar. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Maka sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu yang bisa engkau contoh adalah aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bakaitu bukai alladhi ra'aiti. Maka aku pun menangis dengan tangisan yang dalam yang seperti engkau telah lihat dahulu. Falamma ra'a jazai sarrani as-saniyatal
Maka tatkala beliau melihat kesedihanku, maka beliau pun membisikkan lagi yang kedua kepadaku. Faqala seraya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, amartadhaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin." Ya Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau suka, apakah engkau rela, apakah engkau ridho engkau menjadi pemimpin para wanita kaum yang beriman? Au sayyidata nisa'i hadhil ummah, atau engkau menjadi pemimpin bagi para wanita dari umat ini. Fadhahiktu dhahiki alladhi ra'aiti, maka aku pun tertawa sebagaimana engkau lihat pada waktu itu, yaitu ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melihat Fatimah tertawa karena mendapatkan kabar bahwasanya beliau adalah pemimpin bagi wanita beriman. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim.